رمضان ریلیف پیکیج 2026 کی بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ بڑی اپڈیٹ، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے 1 کروڑ افراد جو ہیں ان کو رمضان ریلیف پیکیج دیا جائے گا، اور اس ریلیف پیکیج میں 110 ارب سے زائد کی جو ہے اس کو مختص کیا گیا ہے کہ وہ غریب خاندانوں کو رمضان ریلیف پیکیج کے ذریعے سے فراہم کی جائے گی۔ یہ جو رمضان پیکیج ہوگا صرف وفاقی حکومت کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ریلیف پیکیج آپ کو ملنا، اور اس کے علاوہ جو آپ کو پیکیج دیا جائے گا دوسرے والا، وہ آپ کو صوبائی سطح پر ملے گا۔ صوبائی سطح پر جو ریلیف پیکیج ملے گا، ہر صوبہ اپنے طریقے سے آپ کو جو ریلیف پیکیج ہے وہ مہیا کرے گا۔ کتنی امداد مہیا کرتا ہے؟ جو صوبہ سندھ ہے وہ 15,000 پیکیج کے طور پر ہر بینیفیشریز کو دے گا، اور اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے صوبہ پنجاب میں رہنے والے ہر فرد کو، ہر خاندان کو 10,000 کا ریلیف پیکیج ملے گا، اور اس کے علاوہ جو KPK ہے ادھر 12,000 تک کا ریلیف پیکیج تمام خاندانوں کو مہیا کیا جائے گا۔ اور ایسے خاندان جن کو 5,000 پچھلی دفعہ ملا تھا ان کے لیے بھی بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے۔ اس دفعہ ان کو وفاقی حکومت کی جانب سے بڑی امداد ہے وہ ملنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اس دفعہ جو آپ کو امداد ملے گی وہ 8 سے 10,000، یعنی کہ 5,000 سے ڈائریکٹ 8,000 یا اس سے 10,000 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ہر خاندان کو 5,000 ایکسٹرا دیے جانے کا امکان ہے، اور اس کے علاوہ جن خاندانوں کو 10,000 کا صوبائی سطح پر اور خصوصاً پنجاب حکومت کی جانب سے جن کو 10,000 روپیہ پچھلی دفعہ ایک پے آرڈر ملا تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے بآسانی اپنی رقم ادھر سے نکلوا سکتے ہیں، کسی بھی ریٹیلر شاپ پر جائیں گے تو آپ کو وہ امداد مہیا کر دی جائے گی۔ تو اس دفعہ ان خاندانوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری آ چکی ہے کہ ان کو صوبائی سطح پر بھی بڑی امداد ملنے جا رہی ہے۔ کتنی امداد ملے گی اور اس کے لیے رجسٹریشن کس طرح سے کرنی ہے؟ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آپ کو امداد ملنی ہے 5,000 سے بڑھا کر 8,000 کر دی گئی ہے، اس کے لیے رجسٹریشن آپ کس طرح سے کروا سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی خصوصی کوڈ رکھا گیا ہے، یا اس کے لیے کوئی لنک مہیا کر دیا گیا ہے، پورٹل مہیا کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے اپلائی کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے ابھی تک کوئی اس طرح کا جو بھی رجسٹریشن کا طریقہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہر صوبہ ہے وہ اپنے طریقے کے ذریعے سے ہی آپ کو امداد مہیا کرے گا۔ KPK میں جو آپ کو امداد ملے گی وہ آپ کو BISP کے ذریعے سے ملے گی، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی آپ کو قسطیں ملتی ہیں اسی طریقے سے آپ کو رمضان ریلیف پیکیج مہیا کیا جائے گا۔ اور صوبہ پنجاب میں تو آپ کو نگہبان کارڈ دیا جائے گا، اور نگہبان کارڈ کے ذریعے سے آپ اپنی امداد نکلوا سکتے ہیں۔ نگہبان کارڈ کے لیے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، اس کی رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا، اور کون کون سے خاندان ایسے ہیں جن کو نگہبان کارڈ کے لیے اہل کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسے خاندان جن کو 2025 میں بھی رمضان ریلیف پیکیج کے لیے شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا، ان کو اہل نہیں کیا گیا، اور اس دفعہ کیا ان کو بھی امداد ملے گی؟ نہ تو ان کو وفاقی سطح پر کوئی 5,000 کا میسج ملا، نہ امداد ملی، اور نہ ہی ان کو صوبائی سطح پر رمضان ریلیف پیکیج ملا تھا۔ تو ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ آگے چل کر ہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام تر ڈیٹیل شیئر کرنے والے ہیں، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھ لینا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح معلومات مہیا کی جائیں تاکہ آپ کسی بھی مشکل میں نہ گر جائیں، اور آپ صحیح معلومات حاصل کرنے کے بعد جو آپ کو حکومت کی جانب سے امداد ملنی ہے وہ بآسانی وصول کر سکیں۔ تو چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل پنڈا دی جگنو آفیشیل۔ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جو ہمارے چینل پنڈا دی جگنو آفیشیل میں نیو ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو آل پہ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی رمضان ریلیف پیکیج کے حوالے سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، جب کوئی بھی گورنمنٹ یا سرکاری سطح پر سکیم آتی ہے، ریلیف پیکیج آتا ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے، اس کی رجسٹریشن کا طریقہ کار آتا ہے، یا جو بھی مستحق ہوگا اس کے متعلق کوئی بھی نئی اپڈیٹ یا بجٹ رکھا جاتا ہے، اس کی جو بھی اپڈیٹ ہوگی سب سے پہلے اس چینل پر آپ کو ملے گی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے، کیونکہ یہ وہ چینل ہے جو آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر جو بھی نئی اپڈیٹس آتی ہیں وہ ڈائریکٹ آپ تک پہنچاتا ہے، تاکہ جو بھی حقدار ہوگا، صحیح حقدار ہوگا، مستحق ہوگا، ان کو معلومات مہیا کیا جائیں، اور وہ معلومات کو حاصل کرتے ہوئے اپنی امداد بآسانی وصول کر سکیں۔ چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ اس دفعہ میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے 1 کروڑ سے زائد افراد کو خاندان ایسے ہوں گے جن کو یہ رقم ملے گی۔ پچھلی دفعہ 2025 میں ان کو 5,000 کی رقم ملی، لیکن اب اس دفعہ اس رقم کو بڑھا دیا گیا ہے، اور کیونکہ بجٹ بڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ خاندانوں کو بھی بڑھایا گیا ہے جن کو رمضان ریلیف پیکیج دیا جانا ہے۔ اس دفعہ جو ہے 110 ارب روپے کا بجٹ ہے، اور یہ 1 کروڑ افراد میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو صوبائی سطح پر آپ کو امداد ملنی ہے، خصوصاً صوبہ پنجاب میں جو بھی خاندان اس کے لیے اہل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا؟ آخر نگہبان کارڈ
के ज़रिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिंक है या किस तरह का कोई खुफिया कोड आया है जिसके ज़रिए से हम अप्लाई करें ताकि हमारा भी निगहबान कार्ड बन जाए और हम फ्री राशन के लिए भी अहल हो जाएं और सुबह पंजाब में जो हमें रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जाना है उसके लिए भी अहल हो जाएं। तो उसके लिए अभी तक कोई ऐसा खुफिया कोड तो नहीं दिया गया, लेकिन उसका जो इम्कान है वो 2 से 3 दिन के बाद वो कोड जारी कर दिया जाएगा। उसके ज़रिए से ये होगा कि ऐसे ख़ानदान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही उन्होंने कभी कोई इमदाद या रिलीफ पैकेज लिया है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये फैसला कर रहे हैं कि उनको एक उसी कोड के ज़रिए से रजिस्टर किया जाए और अगर वो अहल होते हैं, उनका जो PMT स्कोर है वो कम आता है, तो उनको इस जो रिलीफ पैकेज है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, अहल कर दिया जाएगा। तो उसके लिए जैसे ही कोई कोड आता है, खुसूसी कोड आता है, जैसे 80-70 से पिछली दफ़ा आया था और 9999 वाला कोड भी आया था, तो इस तरह जैसे ही कोई कोड आएगा तो हम सबसे पहले आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करेंगे। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नई अपडेट आएगी खुसूसी कोड का ऐलान होगा कि इस कोड पर आप अपना शिनाख्ती कार्ड भेजें और आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाए। तो उस जो डिटेल्स होगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, वो आप बआसानी घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे, ना ही आपको कहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको लाइनों कतारों में लगना पड़ेगा। और उसके अलावा हम आपको बताते चलें कि ये जो आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज मिलना है ये आपको वैलेट अकाउंट के थ्रू मिलेगा। आपको किसी कैंप साइट पर जाना पड़ेगा, ना ही रिटेलर शॉप पर जाना पड़ेगा। इसका अप्लाई भी ऑनलाइन होगा और आपको ये इमदाद भी ऑनलाइन ही मिलेगी, यानी कि आपका वैलेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और वैलेट अकाउंट पर आपको मैसेज रिसीव होगा। 80-70 कोड बनता है या 9999 कोड बनता है, जैसे जो भी कोड बनता है उस कोड पे आपको मैसेज आएगा कि आप इस रमज़ान पैकेज के लिए अहल करार पाए हैं और आप अपनी इमदाद बआसानी अपने वैलेट अकाउंट के थ्रू निकलवा भी सकते हैं। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि 2025 में 30 ख़ानदानों को पंजाब में इमदाद मिली थी और इस दफ़ा जो है उनकी जो है तादाद को बढ़ा दिया गया और 42 लाख के करीब जो ख़ानदान हैं जिनको इस प्रोग्राम के लिए अहल किया जाएगा। उसके लिए जो है 47 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज है वो सूबाई की जो हुकूमत है उसने रखा है ताकि जो भी ही ख़ानदान होंगे उनको वो रकम मुहैया की जा सके और उनको वो रिलीफ पैकेज मुहैया किया जा सके। और उसके साथ हम आपको बताते चलें कि ये वो ख़ानदान होंगे जिनका PMT स्कोर कम आएगा, जो मुस्तहिक होंगे सिर्फ उनको ही इस प्रोग्राम के लिए अहल किया जाएगा, क्योंकि सुबह पंजाब में तो ये क्लियर कर दिया गया है कि PSER सर्वे जिस 2025 में ख़ानदानों ने खुद से अप्लाई किया था, PSER सर्वे में रजिस्टर किया था, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि रमज़ान पैकेज के आने से पहले ही हम अपना सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं और जिनका PMT स्कोर 40 से कम आता है उनको रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। BISP में तो 32 है, लेकिन इधर 45 का PMT स्कोर रखा गया है। अगर तो आपको मालूम है कि आपका PMT स्कोर 45 या उससे कम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज मिलेगा, और अगर आपको मालूम नहीं है तो भी हम आपको बताते चलें कि आपने PSER सर्वे करवा दिया है और आपने सही मालूमात फराहम की हैं। अगर आप मुस्तहिक होते हैं तो आपको जो है रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए अहल करार दिया जाएगा। आप सबसे सवाल करते हैं कि आपने अगर PSER सर्वे करवा दिया तो आपने कमेंट सेक्शन में येस लिख देना, और अभी तक अगर नहीं करवाया तो आपने नो लिखना है। अगर आप नो लिखेंगे तो हम उसका हल भी आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बता देंगे कि आपका अगर PSER सर्वे नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। और उसके अलावा हम आपको बताते चलें कि हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया, उस पर हम डेली जो भी नई अपडेट आएगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से और उसके अलावा जो भी स्कीम आती है उसके अलावा हम वो भी उधर अपडेट देते रहते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आपने वो चैनल लाजमी से फॉलो कर लेना है, और जैसे ही फॉलो करेंगे तो हम आपको उस चैनल पर भी रिप्लाई भी देंगे और उसके मुतालिक डिटेल्स भी मुहैया करेंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और उसका जो है स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा 8171 अपडेट। ये जो चैनल होगा इस पे हम आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आने वाली जो नई किस्त होगी, बच्चों के वज़ाइफ होंगे, रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार होगा, सर्वे किस तरह से करवाना है, किस तारीख को करवाना है, आपके अज़ला में कब से किस्तें जारी होंगी, ये मुकम्मल डिटेल हम उस पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और कमेंट सेक्शन में भी कोशिश करते हैं कि हम आपके तमाम तर सवालों के जवाब दें ताकि आपकी मुश्किल हो उसको समझा और उसे सुलझाया जा सके। और आपको ये भी बताते चलें कि जो आपको वफाकी सतह पर रमज़ान रिलीफ पैकेज मिलना है वो डाटा जो है वो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ले लिया गया है, और जो ख़ानदान मुस्तहिक होंगे रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए उनको उसके लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। और उसके साथ हम आपको बताते चलें कि इसके अलावा जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन तो करवाई लेकिन उनको इस प्रोग्राम में अहल नहीं किया गया, उन ख़ानदानों के लिए और ऐसे ख़ानदान जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कभी करवाई ही नहीं है, ना ही उनको इस प्रोग्राम के लिए
शॉर्ट लिस्ट कभी किया गया है और ना ही उनको पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है, किस तरह से हमने इसके लिए अप्लाई करना है। तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट आने वाली है कि उनके लिए खसूसी कोड जारी किया जाएगा। 1 से 2 दिन के बाद खसूसी कोड इसी चैनल पर हम आपको मुहैया करेंगे कि आपने उस पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है। जैसे ही आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे तो फ़ौरन आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आप इस रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 के लिए अहल हैं या नहीं। अगर अहल होंगे तो आपको इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया जाएगा और अगर नहीं होंगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप इसके लिए अहल नहीं हैं, क्योंकि आपका जो PMT स्कोर है वो 45 से ऊपर है, आप इस प्रोग्राम के मुस्तहिक नहीं होंगे। जो जो मुस्तहिक होगा उसको इमदाद लाजमी से मिलेगी। और इस दफ़ा जो है बहुत बड़ी तादाद में जो बेनिफिशरीज़ जो हैं वो जो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगी, जिन ख़ानदानों में यह रकम तकसीम की जाएगी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, हुकूमती सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी। क्योंकि सूबाई सतह पर भी अलग अलग से आपको रमज़ान पैकेज मिलेगा और हुकूमती सतह पर भी अलग मिलेगा। और जो सूबाई सतह पर मिलेगा वो सूबा पंजाब में तो निगहबान कार्ड के ज़रिए से मिलेगा और दूसरे जो सूबे हैं उधर आपको वैलेट अकाउंट के थ्रू मिलेगा। निगहबान कार्ड के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन उसको एक्टिव किस तरह से करना है, ये मुकम्मल डिटेल्स अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने कमेंट सेक्शन में यस लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये वाली मालूमात आपके साथ शेयर ना करें तो आपने नो लिख देना है, ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियो में आपके तमाम तर सवालों का जवाब दे सकें। और आपको भी मुश्किल पेश आए वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उसके मुतालिक आपको उसका जवाब मुहैया कर सकें। ये थी आज की मालूमात रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 के मुतालिक। उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना दीजिएगा ऑफिशियल पे नहीं हो, सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो आपको हर आने वाली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की कोई अपडेट होगी, रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 की कोई अपडेट होगी या कोई भी आपको इमदादी स्कीम रिलीफ पैकेज का ऐलान होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या सूबाई हुकूमतों की जानिब से, तो उसका हम आपको सबसे पहले अपडेट मुहैया करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी से करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।